Hi guys, for today's video guys, dira ako magpapa guys bibisita jud kun nga diri guys. Oy, silang duha guys, bisang lisod kang dalan guys, pero laban lang jud sila guys. Lisuro gyud sa diri sa amo ang lugar. Dapat ko gilaban ganina oh. Di ara guys, ang ako ang mama ug papa guys. Muna lang guys kay gibisita ta diri guys. Oh, nanuro gyud sila diri sa bukid sa namo guys. Bukid man gyapon namo gipuyan, pero bukid sa di ang atong gipuyan, puros bukid, bukid ang ila, bukid sa nga mo. Kay di naman ta diri pikas nga ni balhin puyo guys. Og karon dara ang atong mama ug papa guys ni bisita guys. Oh, akong ginahan guys oh. Wa parang gyapon bisag nangamangag na ni sila. Tanaw. Hoy, gwapo kay Ruya guys. Oh. Asta ko papa guys. Oh. Pa. Ay apa na ba? Tanaw diri sa video pa. Oh. Tanaw ko papa guys. Ko kalmar guys guys. Oh. Pero pagtangas jud kuno nila diri sa amo ako no guys. Galisod jud kuno sila pagtangas kay lisod kuno kay ang dalan dia sa ubos guys. Unsaon na lang intaw ning dalan na nga. Gisigihan naman nila kubkub dihang among dalan karos apa gyud kan mahuman ang among dalan din na guys. Tanaw guys. Oh. Mama ug papa karon pa gyud sila nakabalik og ari since pila na ka bulan. Bulan na no? Pila na ka buwan. Atay pakita ang atong view din napita guys nga napuno sa mga tanom guys. Oh. Napuno sa mga tanom mga tuang view din napita oh. Unsa na ni? Daghang kay mga tanom diri mga kuan maslingan na mo diri ang amuwa sa mga tanom diri guys ngingi sa mga tanom oh ana gina basta magkugi ta kita mga tanom diri guys mama na ko cute kay ko kuyo kay buhok guys oh mo ni ang buhok na guys pang malakasan nga buhok oh puro red kayo guys oh wala man sa kuha guys tanawa oh hasta akong fathers nako talag sarag intawon kay siya masuroy diri dapita sa among lugar pero di man siya layo kay ang lugar sa amuwa sa ilaha ang amuwa diri guys. Pero di ba rin, nadyatak puyo diri guys. Kabalo na mo guys, kung unsa, kung ano. Ang na mo ginatong live, atong kinabuhi. Diri na ko to guys. Thank you for watching na lang.